सुप्रभात पिलामाने आजिर अधिवेशन को स्वागत। आज आम विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा निमंते उद्दिष्ट केतेक पुराण और धर्म संबंधी प्रश्न और उत्तर आलोचना करिबा। प्रश्न नंबर 1। सत्ययुगर वर्ष संख्या केते? क 17,28,000 वर्ष, ख 12,96,000 वर्ष, ग 8,64,000 वर्ष, घ 4,32,000 वर्ष। ठीक उत्तरटी है क 17,28,000 वर्ष। प्रश्न नंबर 2। त्रेता युगर वर्ष संख्या केते? क 17,28,000 वर्ष, ख 12,96,000 वर्ष, ग 8,64,000 वर्ष, घ 4,32,000 वर्ष। सठिक उत्तरटी है ख 12,96,000 वर्ष। प्रश्न नंबर 3। द्वापर युगर वर्ष संख्या केते? क 17,28,000 वर्ष, ख 12,96,000 वर्ष, ग 8,64,000 वर्ष, घ 4,32,000 वर्ष। सठिक उत्तरटी है 8,64,000 वर्ष। प्रश्न नंबर 4। कली युगर वर्ष संख्या केते? क 17,28,000 वर्ष, ख 12,96,000 वर्ष, ग 8,64,000 वर्ष, घ 4,32,000 वर्ष। सठिक उत्तरटी है घ 4,32,000 वर्ष। प्रश्न नंबर 5। सत्ययुग केउं तिथि आरंभ होइथिला? क वैशाख शुक्लपक्ष द्वितीय तिथि आदित्य बासरे, ख कार्तिक शुक्लपक्ष नवमी तिथि चंद्रबासरे, ग आश्विन कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि बृहस्पति बासरे, घ माघ पूर्णिमा भृगु बासरे। सठिक उत्तरटी है क वैशाख शुक्लपक्ष द्वितीय तिथि आदित्य बासरे। प्रश्न नंबर 6। त्रेता युग केउं तिथि आरंभ होइथिला? क वैशाख शुक्लपक्ष द्वितीय तिथि आदित्य बासरे, ख कार्तिक शुक्लपक्ष नवमी तिथि चंद्र बासरे, ग आश्विन कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि बृहस्पति बासरे, घ माघ पूर्णिमा भृगु बासरे। सठिक उत्तरटी है ख कार्तिक शुक्लपक्ष नवमी तिथि चंद्र बासरे। प्रश्न नंबर 7। द्वापर युग केउं तिथि आरंभ होइथिला? क वैशाख शुक्लपक्ष द्वितीय तिथि आदित्य बासरे, ख कार्तिक शुक्लपक्ष नवमी तिथि चंद्र बासरे, ग आश्विन कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि बृहस्पति बासरे, घ माघ पूर्णिमा भृगु बासरे। सठिक उत्तरटी है आश्विन कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि बृहस्पति बासरे। प्रश्न नंबर 8। कली युग केउं तिथि आरंभ होइथिला? क वैशाख शुक्लपक्ष द्वितीय तिथि आदित्य बासरे, ख कार्तिक शुक्लपक्ष नवमी तिथि चंद्र बासरे, ग आश्विन कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि बृहस्पति बासरे, घ माघ पूर्णिमा भृगु बासरे। सठिक उत्तरटी है घ माघ पूर्णिमा भृगु बासरे। प्रश्न नंबर 9। सत्ययुगरे भगवान विष्णु केतोटी अवतार नेइथिले? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। सठिक उत्तर है घ 4। प्रश्न नंबर 10। सत्ययुगरे भगवान विष्णु केउं केउं अवतार नेइथिले? क मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिंह, ख वामन, परशुराम, श्री रामचंद्र, ग श्रीकृष्ण, बुद्ध, घ कल्कि। सठिक उत्तर है क मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिंह। प्रश्न नंबर 11। त्रेता युगरे भगवान विष्णु केतोटी अवतार नेइथिले? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। सठिक उत्तर है 3। प्रश्न नंबर 12। त्रेता युगरे भगवान विष्णु केउं केउं अवतार नेइथिले? क मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिंह, ख वामन, परशुराम, श्री रामचंद्र, ग श्रीकृष्ण, बुद्ध, घ कल्कि। सठिक उत्तरटी है ख वामन, परशुराम, श्री रामचंद्र। प्रश्न नंबर 13। द्वापर युगरे भगवान विष्णु केतोटी अवतार नेइथिले? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। सठिक उत्तरटी है ख 2।
ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ? କ ମତ୍ସ୍ୟ, କୁର୍ମ, ବରାହ, ନୃସିଂହ। ଖ ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ। ଘ କଳ୍କି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେତୋଟି ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି? କ 1, ଖ 2, ଗ 3, ଘ 4। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ 1। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16 କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କେଉଁ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି? କ ମତ୍ସ୍ୟ, କୁର୍ମ, ବରାହ, ନୃସିଂହ। ଖ ବାମନ, ପରଶୁରାମ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଗ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ବୁଦ୍ଧ। ଘ କଳ୍କି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଘ କଳ୍କି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 17 ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ? କ ବଳି, ବେଣୁ, ମାନ୍ଧାତା, ପୁରୁରୁବା, ଧୁନ୍ଧୁମାର, କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟ। ଖ ଅନୁଦକ୍ଷ, ସଗର, ଅଂଶୁମାନ, ଅସମଞ୍ଜ, ଦିଲୀପ, ଭଗୀରଥ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରଘୁ, ଅଜ, ଦଶରଥ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲବ, କୁଶ। ଗ ସାଲ୍ବ, ବିରାଟ, ହଂସଧ୍ୱଜ, କଂସଧ୍ୱଜ, ବବ୍ରୁବାହନ, ରୁକ୍ମଙ୍ଗଦ, ଜରାସନ୍ଧ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଘ ପରୀକ୍ଷିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ ବଳି, ବେଣୁ, ମାନ୍ଧାତା, ପୁରୁରୁବା, ଧୁନ୍ଧୁମାର, କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 18 ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ? କ ବଳି, ବେଣୁ, ମାନ୍ଧାତା, ପୁରୁରୁବା, ଧୁନ୍ଧୁମାର, କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟ। ଖ ଅନୁଦକ୍ଷ, ସଗର, ଅଂଶୁମାନ, ଅସମଞ୍ଜ, ଦିଲୀପ, ଭଗୀରଥ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରଘୁ, ଅଜ, ଦଶରଥ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲବ, କୁଶ। ଗ ସାଲ୍ବ, ବିରାଟ, ହଂସଧ୍ୱଜ, କଂସଧ୍ୱଜ, ବବ୍ରୁବାହନ, ରୁକ୍ମଙ୍ଗଦ, ଜରାସନ୍ଧ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଘ ପରୀକ୍ଷିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଖ ଅନୁଦକ୍ଷ, ସଗର, ଅଂଶୁମାନ, ଅସମଞ୍ଜ, ଦିଲୀପ, ଭଗୀରଥ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରଘୁ, ଅଜ, ଦଶରଥ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲବ, କୁଶ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 19 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ? କ ବଳି, ବେଣୁ, ମାନ୍ଧାତା, ପୁରୁରୁବା, ଧୁନ୍ଧୁମାର, କୀର୍ତ୍ତିବୀର୍ଯ୍ୟ। ଖ ଅନୁଦକ୍ଷ, ସଗର, ଅଂଶୁମାନ, ଅସମଞ୍ଜ, ଦିଲୀପ, ଭଗୀରଥ, ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର, ରଘୁ, ଅଜ, ଦଶରଥ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଲବ, କୁଶ। ଗ ସାଲ୍ବ, ବିରାଟ, ହଂସଧ୍ୱଜ, କଂସଧ୍ୱଜ, ବବ୍ରୁବାହନ, ରୁକ୍ମଙ୍ଗଦ, ଜରାସନ୍ଧ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଘ ପରୀକ୍ଷିତ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗ ସାଲ୍ବ, ବିରାଟ, ହଂସଧ୍ୱଜ, କଂସଧ୍ୱଜ, ବବ୍ରୁବାହନ, ରୁକ୍ମଙ୍ଗଦ, ଜରାସନ୍ଧ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 20 ସତ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ ତୀର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? କ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ। ଖ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ଗ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ। ଘ ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 21 ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କେଉଁ ତୀର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? କ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ। ଖ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ଗ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ। ଘ ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 22 ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କେଉଁ ତୀର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା? କ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ। ଖ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ଗ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ। ଘ ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଗ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 23 କଳିଯୁଗରେ କେଉଁ ତୀର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କ ପୁଷ୍କର ତୀର୍ଥ। ଖ ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ। ଗ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ତୀର୍ଥ। ଘ ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଘ ଗଙ୍ଗା ତୀର୍ଥ। ଆଜିର ଅଧିବେଶନ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।